perpindahan air lah. Water molecules. Molecules hanya no net movement of water dalam isotonic solution. Okay. Yang ini boleh faham kan? Okay. Yang kedua, hypotonic. Hypotonic solution maksudnya that solution has higher water potential. Air, molekul air dia lebih banyak compare to solid dia berbanding the other solution. Okay, it must be a comparison, ya. Sekarang orang nampak A, dia lebih banyak air daripada solid berbanding B. So, A is hypotonic to B. Okay, jadi air akan bergerak, water molecule akan diffuse ke arah B. Faham? Faham, madam. Okay, good. Next, hypertonic solution. Okay, hypertonic solution ini pula lawan kepada hypotonic solution, iaitu when the solid concentration, solid dia lagi banyak dan water potential dia lagi rendah. Okay, itulah hypertonic. Jadi hypertonic ini akan menyebabkan larutan di luar dia akan masuk air ke dalam larutan yang hypertonic. So in this condition A itu hypertonic, so air water molecule from B akan diffuse into A. Itu hypertonic solution. So class, maksudnya dalam gambar yang pertama ini A adalah hypotonic, jadi B ialah apa dia? Hypertonic. Yes, correct. Very good. So kalau A ialah hypertonic dalam gambar dekat bawah, maka B ialah Hypertonic. A hyper, B ialah hypotonic. Very good. So dia mesti comparison, ya, untuk menentukan dia hyper ataupun hypo. Okay. So itu nak terangkan konsep. Jadi dalam sel, okay, kita ada cecair di dalam sel, intracellular fluid, dengan cecair di luar sel, extracellular fluid. Okay, so kalau intracellular fluid, cecair di luar sel dan di dalam sel adalah sama dia punya concentration, kita sebut dia sebagai isotonic. Tapi kalau di luar hypotonic ataupun hypertonic, ia akan menyebabkan perubahan berlaku kepada sel. Contoh dia, ya, ini dalam sel haiwan, okay, animal cell. Biasanya kita akan guna red blood cell untuk tengok macam mana kesan these three type of solution to the cell. Okay, tengok awak ini sel haiwan, sel red blood cell, ya, red blood cell, erythrocyte. Okay, erythrocyte, sel blood cell tu nama lain dia erythrocyte. So apabila di luar dia adalah hypotonic daripada di dalam sel, so air akan diffuse into the cell through osmosis. Water molecule akan masuk through osmosis, so sel akan expand, okay, sebab ada banyak air masuk, and then finally it will burst. Dia pecah. Sebab apa? Animal cell tidak ada dinding sel. Okay, so proses ini dinamakan hemolysis. Okay, apa itu hemolysis? Bila sel itu pecah. Kenapa dia pecah? Kenapa dia burst? Sebab air masuk banyak dalam dia. Kenapa air masuk banyak? Because larutan di luar adalah hypotonic, larutan di dalam adalah hypertonic. Okay, so kalau kita letak dalam hypertonic solution pula,
solution di luar hyper, solution di dalam sel hypo. Jadi air akan move in atau move out. Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Air move in. Move out. Move out. Very good. Good job. Okay. Move out. Jadi bila air move out from the cell, okay, sel itu akan shrink. Dia kecut lah sebab air dah keluar kan. So this process kita sebut crenation. Okay, crenation. Dan kalau dalam isotonic, dia tidak akan berubah. Maintain the normal shape. Itu dalam haiwan. Dalam tumbuhan, okay, sama juga letak dalam hypotonic, air akan masuk ke dalam sel. But now the condition of the cell disebut turgid. Turgid tu disegar. Okay, penuh dengan air. Bulat je kalau bentuknya bulat lah. Tapi a plant cell tak bulat kan. Okay. Dia ada fixed shape dia sendiri. Okay, dan dia tidak pecah. It will not burst because plant cell ada cell wall. Okay, plant cell ada cell wall. So dia tidak akan pecah, dia hanya akan swell. Okay. And stomata akan terbuka sebab dia turgid. Okay, dan penuh dengan air. Okay. Manakala kalau dia dimasukkan dalam hypertonic solution, dia akan shrink juga. Jadi dia bukan cell wall tu yang shrink, the plasma membrane and the cell inside tu akan pull away from the cell wall. Okay, dia akan menjauhi cell wall. Cell wall tak berubah sebab dia memang rigid kan. Jadi proses ini namanya plasmolysis. Okay, plasmolysis. Biasanya kalau tumbuhan itu dia akan wilt. Okay, dia akan layu sebab air dah keluar daripada dia. Dia jadi lembik, dia tak turgid, dia dah plasmolyze. So dia akan wilt, layu. Tetapi jika kita letak balik sel itu dalam air yang hypotonik, solution yang hypotonik, air akan masuk semula, dia segah semula. Jadi proses itu kita sebut diplasmolysis. Okay. Sama juga jika kita letak dalam larutan yang isotonik, dia akan maintain the shape. Okay. So this experiment, insyaAllah, doa banyak-banyak bulan 4 nanti kita bertemu dan kita boleh buat eksperimen ini di dalam makmal ya. Okay. Banyak eksperimen untuk mengkaji kesan larutan isotonik, hypertonic and hypertonic. Okay class. So next part 3.4 kita akan sambung esok. Okay. So sebelum habis macam biasa ya, kita akan ambil gambar dulu. As